Expert percent. Expert percent. Expert percent. Expert percent. Hoy, Kit Purite. Hoy, Ronald Balidor. Philip Bibelio. Kasi ito ay si Mercado. Idol. Para Kit Purite. Oh, gitira ni Philip. Wow! Philip Bibelio. Balidor, Morente. Tegopat, W. W. Bonjo. Bonjo. Vladi. Lago-lago yan po Philip Bibelio, followed by Ron Balidor. Philip, nagwakwak na sa, nagwakwak na sa si Philip. Wow! Sunod. Ay, di Kit Butira si Ron. Ganina lagi di siya di Butira. Then, si Kit Purite. Alright, idol. W, din Bonjo Lagrada. Si Philip. Bonjo Lagrada. Ay, Vladi bagay na, naka-outside. Isuntoy. Si Vladi. Man for Minto. Si Kit Purite, ha. This is first hit expert class. First hit. Kitira ni W. Sabi. Man. Bonjo Lagrada. Our very own from Rosario, Pitik ni Bochoy. Our very own Ladi bagay na, ikaw pa. Ay, nakuha si Kit Purite ni W. Nakuha. Ay, kaduha gyapon na, Ron Balidor. Sa itong klase na surprise. Nagpasata din ng tubig, ha? Ikatulo na si W, ikaupat si Kit Purite. Lagyaw na kayo mga biya, oh. Grabe si Philip, maayo man si Philip sa kwada, oh. Mga pita-pita. Maayo man si Philip sa pita-pita, oh. W. Kit Purite. Then Bonjo Lagrada. At ikalima Man for Minto. And Vladi bagay na. Right. Overlapan na ni Philip. Overlapan na ni Philip, oh. Aba si Man nawala. Wala si Man.
Si Philip. Waiting for checkered flag na. Waiting for checkered flag. Philip, the baby monkey Bibilio. Alright, waiting na. Waiting. Okay, checkered flag for Philip Bibilio. Alright, congrats Uncle, congrats.